Yun, no? Yabang, oh. Ha. Royal Enfield. Kaya po. Sasakyan po ni Mr. PG Ramos. Alright. Military Green. Royal Enfield. 500cc yata ito. Oo. Tulog helicopter, ah. Oo. Ayan, 500cc ba yan? Ayan. Ayan po. Ito, Vespa, oh. Vespa. Yan pa yung kay kumpadre. Ha! Kuya Kim. Kuya Kim. Oh. Ito po, idol na idol to si Kuya Kim, oh. Vespa. Ayan, oh. Pati po yung driver, vintage na rin po yan. Baka may nakakilala po sa inyo rito, taga-hain po yan, ha? Sama-sabat? Nauna na. Sarado naman yung Eh, po si birthday boy ni. Birthday Nico. Nico Kaimo. Maganda. Ayan na. Ayun. Bagay na bagay. wow. Royal Enfield. May-ari niya si Vintage Motor Lover. Dito po yan sa highway ng Kalawa. Yan, birthday nung ating kabitis na si Bro Nico, mag-uwi yan, ha. Mga busog ni mga itik. Royal Enfield. Yun. Bagay. Bagay na bagay, oh. Oh. Ah. Parang Chinook, ah. Parang helicopter.